नमस्कार. आम्ही आसात काणकोणच्यान आगोंद वताच्या रस्त्याचेर. दुमाणे ब्रिज म्हणटा हो सारको शार्प टर्न आसा आनी ह्या ब्रिजाचेर खूब एक्सिडेंट जालात. ही हिस्ट्री ह्या ब्रिजाची हिस्ट्री अशी हांगा खूब एक्सिडेंट जाले. एक्चुअली हो टर्न काडून हो स्ट्रेट रोड करपाचो खूब लोकांलो हांगच्या लोकलालो खूब डिमांड आशिल्लो, पूण अजून तेजेर कोणीच लक्ष दिलें ना. आज सद्या आतां आमी ह्या वटेन पास जाताले. आज पळयला की आख्खो जो ह्या वटेन हे आसा ब्रिजाचो तेणो तो कोसळून सकयल पडला. दाखयता पळय. आनी ह्या डायरेक्ट ह्या वॉल्ता वयल्यान कोण येता तो रातीन हांगच्यान सकयल पडपाक शकता. कित्याक हांगा लायट ना कांय ना. आज तें केन्ना मोडून पडलें खबर ना आमकां. कित्याक पूण हांगा टेम्पररी कितें तरी बॅरिकेड घालपा आशिल्लें. कितें तरी बाबा हांगा सिग्नल दिवपाक जाय आशिल्लो की हांगा बॅरिकेड्स हे ना म्हूण, बाबा हांगा प्रोटेक्शन ना, हातून तूं न्हंय सकयल पडपाक शकता म्हूण. सो हेंच डेव्हलपमेंट काय हें कोणाक दिसना. हो ब्रिज मोंड पडला आतां जाले कितले दीस जाले आमकां बी खबर ना. पूण हांगा कोणी तरी फुडें पावन ते ऑथॉरिटीन मातशें तरी हांगा लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. हय कारण प्रशांत आमच्या प्रशांत चांगला हो शार्प टर्न आहा आनी हिंगा ड्रायव्हराची मिस्टेक करपाक जायना. कित्याक हिंगा लायट ना कांय ना आनी शार्प टर्न. आनी हे आहलो तें तुमकां रिटेनिंग पासून कितें घायलो तें रिटेनिंग वॉल ती बांदलोली इज व्हेरी चीप क्वॉलिटी म्हणून वडोन येता थंय. हें सगळें कोसळ्ळो आहा चीप क्वॉलिटीची. आनी लायट ना आनी तुमी मागीर ड्रायव्हराक ब्लेम करतात. हितून कितले लोकांचो आतां कांय कोणाकूय कांय जावन आम बरें जालें, पूण हिंगा कोणाचो जीव वचपाक कांयच उणें ना. कित्याक हें फकत ना तुमची नेग्लिजन्सा लागून जाता. हे लोकल बॉडीन हेगे नदर मारूंक जाय. लायट आसपाक जाय हिंगा. लायट ना म्हणून शार्प टर्नागे लायट ना आनी तुमी लोकल बॉडी कितें चोयताय तें आमकां खबर ना. आनी दुसरी हें जालें तें जालें बरें आहा. हिंगा ताबडतोब येवन तुमी येत फॉर टायम बींग हिंगा हें मारपाक जाय आसलोलें. कितें बॅरिकेड्स घालपाक जाय आसलोले. कित्याक तुमकां हेगेर कळोन येता तुमकां लोकांचें जिवाचें पडोन वचोंक ना. तुमकां फकत ना तुमची पोळी बाजू मेळ्ळ्या पुरो थिंगा लोकल बॉडी बसून आनी गव्हर्निंग ऑथॉरिटी आहा तेंच्यो हिंग ताबडतोब पावपाक जाय आसलोलें. आनी हिंगा इमिडिएट ग्राउंडार तुमी घालूंक जाय आसलोल्यो. नाजाल्यार हिंग येतले आनी कोण ह्या पुलां पड पासून आनी कोणाचो जीव पासून वचून मागीर धांवन येतले. आनी हिंगा इमर्जन्सी हिंगा कितें जालें जाल्यार पासून हिंगा फॉर टायम बींग कितें जालें अनफॉर्च्युनेटली तुमकां हेल्थ सेंटर आहा तो दोडा न्हू काणकोणचो. हिंगसा तो मडगांव पावता आनी मडगांव जीएमसी पावता म्हळ्यार तो मनशाची कांयच गॅरंटी ना. तुमकां हेल्थ फॅसिलिटीजय ना काणकोणा. आनी काणकोणा तुमी नेग्लिजन्सा घायला. हे लोकल बॉडी लागीं म्हाका ताबडतोब येवचें आनी हिंगा टेम्पररी बॅरिकेड पूण घालचो लोकां अलर्ट जावपाक. आनी जाता तितले बेगीन ही लायटीची सुविधा तांकां दिवची ना. लोकांकूय ब्लेम करताय तुमी ड्रायव्हिंग सारकी करना म्हण. तुमी नेग्लिजन्सा घालताय. तुमची जबाबदारी आहा ती. जाता तितलें बेगीन येवचें आनी हें करचें काम. देव बरें करूं. आमची लोकल्सांक खबर आहा हे शार्प टर्न आहा म्हूण. कित्याक चड अशे टुरिस्ट येतात ते सेल्फ ड्रायव्ह कार घेवन येतात जावं सेल्फ ड्रिवन बायक घेवन येतात. तांकां ह्या टर्नाचो अदमास आसना. पूण फाल्यां समज कोण पडून मेलो टुरिस्ट तर ते आमची जी बॅड इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजेर येतलें. सो हांव बेगीच्या बेगीन मागता की हांगा बेगीन एक बॅरिकेड घालची नाल्यार एटलिस्ट लायट लावच्यो वॉर्निंग लायट्स आसा त्यो लावच्यो जेणे करून बाबा कोणाचो जीव वाचतलो. देव बरें करूं. सिमीट घालपाक सांगता जाल्यार हेजेर पळयलें जाल्यार कळटा क्वॉलिटी ऑफ वर्क. ओन्ली तुम कोर्स घालून केल्लें आहा. सिमीट म्हूण तें वयता. हें कन्स्ट्रक्शन तो रिटेनिंग वॉल बांदता ताका सिमीट आहा न्हू सिमेंट आहा न्हू तो यूज करतात. फकत ना कोसू न्हू सेंडू न्हू. हेगेर क्वॉलिटी वर्क करता हो सगळो पावडर येता हो सगळो तो कोस तो लोकांच्या जिवा कडेन हेळनाकात प्लीज. देव बरें करूं. अरे